जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज 8 नवेम्बर बुधवार। चलतु जानिबा आजिर बड़ खबर। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु आ गोटे लाइक कर दियंतु। देखिबा प्रथम खबर। पुरी स्वर्गद्वार रे महेश्वर महांती को शेषकृत्य संपन्न। वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा ओडिशार पूर्वतन बाचस्पति महेश्वर महांती को सरिला शेषकृत्य। पुओ सुनील महांती मुखाग्नि देइछंती। शेष दर्शन पर स्वर्गद्वार रे लोकों को भिड़ लागिथिला। पुरी बासभवन और बीजेडी कार्यालय रे शेष दर्शन करथिले परिवार नेता और कर्मी। शंख भवन रे मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देथिले। सूचनायोग्य कि गत 1 तारिख रे राति रे महेश्वर महांती असुस्थ होई मेडिकल रे भर्ती होइथिले। प्रथमे तांकु न्यूरोलॉजी विभाग रे भर्ती करा जायथिला। चिकित्साधीन अवस्था रे काली भोर 3:25 रे तांकर परलोक होइथिला। परवर्ती खबर। प्रवासी ओडिया को निमंते स्वतंत्र मार्गदर्शिका। राज्य में व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुड़िक ओडिया नामफलक लिखा संपर्क में एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक रे राज्यर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान गुड़िक ओडिया सेमानक नामफलक लिखा कार्य को त्वरान्वित करने पर निष्पत्ति निया जाइछि। चलित वर्ष अक्टोबर मास सुधा राज्यर 1378 स्थान में चढ़ा कर 1135 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। सेहीपरि राज्य बाहर कार्य करुथिबा ओडिया प्रवासी श्रमिकों स्वार्थ को दृष्टि रखी एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। चलित वर्ष अक्टोबर मास सुधा प्रवासी श्रमिकों विभिन्न समस्या संपर्कित 108टी अभियोग हस्तगत होइथिबा बेले 1461 जन ओडिया प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न देश और राज्य उद्धार करा जाइछि। देखिबा परवर्ती खबर। प्रदूषण बलय राज्यर 7 सहर चेतावनी देले एम्स विशेषज्ञ। दिल्लीर वायु प्रदूषण को नहीं एवं ओडिशा रे चिंता बढ़ी जाइछि। राज्य में 7टी सहर प्रदूषण बलय रही। आगक दीपावली थिबारु एने राज्यवासी सचेतन हेबाकू राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पक्षरु कहा जाइछि। प्रदूषण को किपरि 20% ह्रास करा जाय परिबो सेथिपाई बोर्ड पक्षरु एक खसड़ा प्रस्तुति करा जाइछि। सूचनायोग्य कि वायु प्रदूषणर मानक भुवनेश्वर 91, राउरकेला 81, कटक 60 और नयगढ़ 51 रही। आगक शीत आसुथिबारु सचेतन नहले यह आहुरी वृद्धि पाइबार संभावना रही। परवर्ती खबर। रेल विभाग रे आसिला नुआ नियम। प्लाटफर्म टिकेट रे भी करिपारिबे यातायात। भारतीय रेल विभाग रेल रे यात्रा करुथिबा यात्री मानक पई नुआ नियम आनिछंती। प्रत्येक व्यक्ति जानिछंती ट्रेन रे जिबा पई ट्रैवलर टिकेट दरकार होइथाय, किंतु एबे आपण माने बिना टिकेट रे यात्रा करिपारिबे एवं एथिपाई आपनको प्लाटफर्म टिकेट आवश्यकता पड़ी पारे। नियम अनुसार जदि आपण ट्रेन रे आगुआ रिजर्वेशन करिनाहांती किंतु आपनको ट्रेन रे जिबाको अछि ताहले प्लाटफर्म टिकेट नेकी आपण माने ट्रेन रे चढ़ी पारिबे। परे टीटी ठारू नुआ टिकेट नै पारिबे। प्रथमे आपण प्लाटफर्म टिकेट को टीटी को देबा पई पड़िबो। टिकेट देबा परे से आपनको स्टेशन पर्यंत नुआ टिकेट देबो, किंतु टीटी ठारू टिकेट अनेबा समय रे आपनको से स्टेशन रु भड़ा देबा पई पड़िबो जेंठारू आपण प्लाटफर्म टिकेट नैथिले। परवर्ती खबर। अलीगढ़ हेबो हरिगढ़। पुणी बदलिबो उत्तर प्रदेश आ गोटे सहर ना। अलाहाबाद और फौजाबाद पर एबे अलीगढ़ को हरिगढ़ रे परिणत करिया पई प्रस्तुति प्राय शेष होइछि। अलीगढ़ को हरिगढ़ रे परिणत करिवार मेयर प्रशांत सिंगल एक प्रस्ताव देथिले एवं समस्त काउंसिलर एहाको समर्थन करथिले। एबे यूपी सरकार को सबुज संकेत को अपेक्षा रही जहाँपर सहर नाम परिवर्तन हेबो। सूचनायोग्य जे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश एक गुरुत्वपूर्ण व्यवसाय केन्द्र एवं यह ताला इंडस्ट्री पई सारा विश्व में प्रसिद्ध। अलीगढ़ ताला समग्र विश्व को रप्तानी हुए। परवर्ती खबर। गुलगुला खाई जीवन हारिले व्यक्ति। खाଇବା प्रतियोगितार भाग नहीं 42 वर्षीय जड़े व्यक्ति मृत्यु घटी। मृत व्यक्ति नाम गिरीश चंद्र महानायक, घर मयूरभंज जिला। गत रविवार दिन मोरडा ब्लॉक दांतियामुहा गाँव में गुलगुला खाଇବା प्रतियोगिता चलता। से थरके 4टी गुलगुला खाई अणनिश्वासी होगा सह श्वासरुद्ध हो जाते। परि निश्वास न नहीं पारिबारु स्थानीय लोके तांको तुरंत डाक्तरखाना नहीं जाइथिले, हेले डाक्तर तांको सेठारे मृत घोषणा करथिले। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची अपमृत्यु मामला रुजु करी घटनार जांच करुछंती। परवर्ती खबर। सस्ता सुधरे 10 लाख टंकार लोन देउछंती मोदी सरकार। गत 9 वर्ष मध्य मोदी सरकार विभिन्न विभाग पई अनेक योजना आरंभ करछंती। सेथिमध्यरु गोटे हेउची प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଲିଲରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.mudra.org.in କୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲୋନ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇପାରିବେ। ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ତରୁଣ। ଶିଶୁ ବର୍ଗ ପାଇଁ 50,000, କିଶୋର ବର୍ଗ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ତରୁଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। OAV ଓ OMAV ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAV ଓ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OMAV ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 314ଟି OAV ଓ 5ଟି OMAV ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.oav.edu.in ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। 2024 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ନାମଲେଖା ତାଲିକା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50% ସିଟ୍ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ଶିଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ଲୋବାଲ ସର୍ଭିସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 28ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସେବୁଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଳୁ କେନ୍ଦ୍ର CIPରେ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ, ବିହନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଏବଂ ଆଳୁ ଫସଲକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ। ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷରେ 385 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଇ-କୋର୍ସ ରହିବା ସହ 90% ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ନିଟ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ନମ୍ବର। ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଆଇଡି ନମ୍ବର ଏକ ପରିଚୟ କାର୍ଡ଼ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଆପଣ କେତେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କେଉଁ ସିମ୍ କେଉଁଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିହେବ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇଡି ନମ୍ବର ସହାୟତାରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ କିଛି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତଣ୍ଟି କାଟି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା କେଳାବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯୁବକ ଘନିଆ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଘୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।